Kristo asafufu Moshe akunipa Moma moho iye mode onya mitu Asa fufu Moshe akudipa Moma mo iye ode onya mitu mimu Asa Fuye owa Onya mitifo Vini to me Beshenima Nawe to me Ako Vini to me Beshenima Nawe to me Ako Dini to me Beshenima Nawe to me Ako Asafuye owa Onya mitifo Dini to me Beshenima Nawe to me Ako Dini to me Beshenima Nawe to me Ako Onya kopo asafoma munyi moho edi Ohini Story to sa namo nino kobi Wesini Franca Waye Vita Asenua Biemuko Wama Sudiriko Wesini Franca Waye Vita Asenua Biemuko Wama Sudiriko Nase muye Nesu Afo Suwa Chire Noah Asumdwen kamo wo yen Awurade Yesu Kristo din mu Osofo abamfo atimu ena meresan ba mu nchen ene kwesiada a etoso enum ewo lenti mui ene kwesiada yi eye menkenso kwesiada na se bra kwesiada da Yesu edinkunimudie ekowura Jerusalem
nanso ene esane yare a aba coronavirus ene senia aman ahoro epeso obo won ho banti a asoro mpo yintumi nkoi na kire se afi no Hosanna santia yeto se yempenifo na eko se mbofa na eko no afi ni ntumi emba so nanso se tibiara no Yesu da so eyo hene no kwasem ni ade bakwan yenim ni se senka sayare ebaye Yesu honam ebre no mu a migidi senka obeko Jerusalem ara anka obewa Jerusalem nanka enema ekosui anka obenya awachikisim bia kan akire yen anka obenya ahodim bi ede ahye nipa enkran nanka obekire ne tumi kwan bi so yinimu so se sanka baade breso a omu nani engu ensisi ene patapasem a ede ebone eba anka obeka mpenyimfo anim onhwema obi emfa tumi ensisi enipa Yesu Kristo otisa enera ene de nyina medafo ene kwesia de ni ampesi edi hu nkombo no ya to de din se Hosanna ibidi Yesu echi ekodwe wiye ibidi Yesu echi ekodwe wiye Hosanna yankin kansa munu ni edi kan ya odifo Isaiah wo maneti aduo no enchichemu enan kwesi nkron Filipifoɔ ɛwɔ maneti abie nchichemu enum kwesi du baako Matthew asempa tie aduo baako enchichemu du baako a edi kan no Matthew ti aduo baako nchichemu du baako edi kan no na mepese yasem kan ni na ebegina Matthew asempa ti aduo baako nchichemu du baako a edi kan no eso yenkan na momni ewo ni se na twema fashe no aben na saa fashe du ho a Judafo a ewo akwantu mu eba Jerusalem ebe kan wo ewo ho na omu edi saa fashe na saa fashe eben no ena Yesu eba Jerusalem eno ena nipa horo a womu akwantu mu won so aba Jerusalem eti se Yesu eba Jerusalem no won bo twi edi na chibihia no edi anije edi nikowura Jerusalem kuro no mu na wodu ho no na senia dede ene nipa enema ekoso no ena krum hofo no fiase bisa se na hwan na oba nipa don bebre sei ena nipa ku no ebua wo mo se eye Yesu odifo no a ofi Nazareth wo Galilea no medofo na dom ene di Yesu echi na saa dom a na di Yesu echi na obia wo ne sentrim ko a odidi Yesu echi ebinim mu a na womo ate Yesu hu asembia na womo hu anwade a na oye ayaresa osa na otu ahombone ebinim so de womo ankasa eni hunye na wonya bimpo di yebra Yesu edi abodo enum eni apata emienu ema enipa bebre edi ye na ebinom so ha na omudi na chief so omate sene enche ebia onyane Lazarus a wedi nanan wo adamunemu onyane no efire ufuo mu ebinom so de na omate no kyerɛkyerɛ etie no wo mukome wo hu so nipa de oyesununko odifo ofiri nyame ebinom kra de na wo mo adwene aye won se an Messiah ya wo kan onu ani o sa nipa ina edi Yesu echi esuafo nankasa esuafo dimi nankasa de na wo mo ehu asisi won so pa ifiri se na Yesu aka kyerɛ won se ebro no eso na nche obekɔ Jerusalem na nedwumadi abawiye okika sa kyerɛ won mo no na wo mo enti ase no esusuru bebia enenam
omu adwen ne se Yesu ene Roman fo a edi Juda fo so no ebesie ni etu Roman abanyegu na wasan esi David ahengua no bio ewo Jerusalem. Enunti na esuafo efiase edwendwen ne bi pepre tumi hu ne ade empo se ehwe Matthew asempati aduonu enchichemu aduonu kosi aduonu nan no a wo se esuafo no mienu bi aye Zebedi ma John and James wo maame eba Yesu nchen ebesere ne se Awurade se wahine no nyaba me mabenu mo baako entina nifa obaako so entina benkum kire se ope tumi ama won wo Yesu ahini a eba no mu eno sasem weyi esuafo du na kanete na ye won de adentia ifri se wo mo so enya sa tumi no a wo mo so wo mo pe nti na wo mafiase ekotumi ho ahini no a Yesu ede eba no mu ifri se won adwe ne se eyewiase ahini. Luka asempa tinkron chichemu aduonum baako ekosi aduonum ensia ehon so yehu bribi esuafo no ekogina baabi bi se Awurade se yema wo jamfisu mehye saa kurubi a Yesu kwa kofa ho akọ Jerusalem akurumo fo ne se nani kire Jerusalem de won pene mo fa ho eyesuafo no ehi no wonka wo mo se wo mo frija efisura ba behye wo Yesu ama won kwan nanso ne ayi na ekire ne se ibohu se na esuafo no wo madwini na ne se Yesu eba besi ahini bi ewo Jerusalem wa won benyamu etumi ntimirafo ne etene se nipa edi Yesu echi na wo doso na se na meka na obia ne sentintia na odidi Yesu echi na bebre na womonti ase ewo Yesu asempa no ho Yesu adwuma eho ni nipa Yesu ye na entwa yiye wonpa wonde ye kakra no na won na adwene na no se Yesu yodifo bi keke esuafo dumienu no a na womde womnimu se anase womde womon adwen kakra bi se Yesu no yodifo no se na mekire no womon so womde na bebi ene na mo no emfaso bia eni ho efeso mususu se Yesu eba ebe ede ntokwa kese ba bi tu Roman aban egu. Yohane asempa tinsia chichemu dumi du enan kosi du no mu no yehunu se bra Yesu eman krofo aduani bibredi wie nan ko mpeso mo chi no hene wo mo echi no broni se by force wo mo chi no hene na to so fase eje no ho efiri wo mo ensemu enti na won pese won chi no hene esane aduane won benyedi esane tumi a won ehu nti na ahini ho asem adwen sakras ma okan de na won mo nte ye kra na mpo ene ya yewo mu ya sa ne nipa bebre yete nipa bebre edi Yesu echi yedi n'echi se obema yembribi se obema yeduane edi se be ya setena ebe yi wo ha we ni mo enya bone na nso enye anutitru nti ena Yesu baaye enye anutitru nti ena Yesu eba se oba abe jiwiase se Yesu yehunu so bi oman aduane na oman nsika oman enunyam na oboayen ewo yasetirem fem ho asetirem a empempi no na chidi enye ya ene no na aba ene asempakafo asofo mpanni ene ne ekeke ka hofo bebre wo ho a yete se Yohane ene ne nua James yedi Yesu echi ifri se yepetumi pen independent mu enimu pa enti asofo mumpo yedi apepre yenso mpo efiase hwan na ye kese hwan ena ti se hwan na ti se na nso enye nunti ena Yesu bae ibisa se Yesu akasa no no ehu ne hu den ade nti na saada yinko ade okotena efru ponkoso anaso okotena efru mubaso so ko wura Jerusalem kwan ofa so saada no
na yɛte se sada no na Yesu pɛ sɛ ɔkyerɛ sampa ɔno a na ɔyɛ Messiah no ɔno a na ɔyɛ agyenkwa no enti ne ɔyɛyɛ no na ɔde rehyɛ nkɔnhyɛ bi ma nkɔnhyɛ dada bi ɛwɔ hɔ na ɔde hyɛ no ma saane sɛnea odifo Zakaria eti nkron gyigyemu nkron ɛkan no sɛ Sion ma w'ani gye tiemu ne anigye mu efiri sɛ wo hene ɛba wo nkyɛn ɔba nkonimdie mu a ɔte efurumu ɛba so ɛwɔ ahobrɛaseɛ mu ti na Yesu ɛde kyerɛ sɛ ɔno a na ɔyɛ agyenkwa no ɔno a na ɔyɛ Messiah no enti Yesu saa na ɔkɔ Jerusalem no na onimu sɛ ɔkɔ akɔyɛ adwuma a n'agya de hyɛɛ ne nsa na wakyerɛ mu akyerɛ n'asuafoɔ ne dada sɛ ɛho hia paa sɛ ɔbɛkɔ Jerusalem adenti a efiri sɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔ no kɔhu amane na owu na da ɛtɔ so nansa no wasɔre ebio enti dɔm a ɛna edi n'akyi no na obiara wɔ ne sɛntu nanso bere a nneɛma ɛɛda adi no na dɔm no edi n'akyi na wɔn so ɛɛte enti okɔwura Jerusalem na ne da edi hɔ saa na ɔtwe ne mu no na nipa no so te bere a wɔkɔdu ɔhene Pilato anasa Pilate anim no na nipa no edi n'akyi no wɔn mu no wɔn ano kasa na asesa Hosanna no efe de abɛyɛ bɔnasendua mu efe de nye Hosanna bio na mbom bɔnasendua mu etele bi a ɛyɛ nipa bi ka sɛ nipa na edi Yesu akyi na wɔn ka Hosanna no wɔn a na akyi wɔn kɔka bɔnasendua no mu no ɛno de wohwɛ Nyame asɛm mu a ɛyɛ sɛ ɛnti saa bebree ebi a na ebi no mu ka ho deɛ nanso wohwɛ a wɔn a na edi Yesu akyi a na wɔtie mu Hosanna no bere a ɛmbere ɛda no mu hu sɛ sɛnea nka mo susu sɛ Yesu te ne sɛnea ɔbɛyɛ no ɛnte saa no bebree ɛsan wɔn akyi esuafo nankasa mpo bebree dwane yɛ wɔn po a ɛkae a wɔde wɔn ho frafra nipadɔm no mu ɛwɔ Pilate ne Herod ahemfie hɔ no wɔn mpo ntumi ɛnyi wɔn ho adi ebinom ti mu bɔ n'asɛnnua mu no wɔn ankasa bi wɔn ayɛ kom efiri sɛ wɔn ntumi nkasa esuro ahyɛ wɔn mpo Peter anase Petro ɔno mpo edwane yɛ edu baabi no kan so onimo no na asuafoɔ no a na wɔn ɛse ɔbaako pɛ sɛ ɔtena Yesu nifo baako bɛtena ne benkum aheni no mu nyinaa edwane yɛ medɔfo menim wo gyina he wodi Yesu akyi na sɛnea Yesu ɛte sɛnea wohu no sɛnea ɔte no wobɛkɔ so adi n'akyi anaa nso wobɛsan na ɛhe ɛna wayɛ krado sɛ wobɛdi n'akyi akɔkɔdu wobɛdi n'akyi ɛkɔdu Jerusalem wobɛdi n'akyi atra Jerusalem wobɛdi n'akyi akɔhe maame nka biribi nkyerɛw Yesu da no a owura Jerusalem no owura Jerusalem nanso na nyɛ Jerusalem na kwantu no ɛto betwa na ɔkɔ Jerusalem abɔnten so na ɔkɔ kuro no abɔnten so na ɔkɔ ban n'akyi ban outside the city. He was going beyond Jerusalem. It was outside the city. Na ɔkɔ Golgotha ɔkɔ Calvary ɛhɔ ɛna n'ani akyerɛ ɛhɔ na ɔkɔ di nkunim ɛhɔ ɛna ɔkɔ di sunsun mu nkunim sunsun mu from ne honam from nkunim ne nkunim di odi yɛ no ɛyɛ nkunimudi a ɛfa sunsun mu from ne honam from nkunimudi a de wie yɛ ɛkɔ akyi paa tie wɔ Israel mu no ɛwɔ mmara n'ase no na nneɛma bi wɔ hɔ a ensi ɛwɔ camp hɔ ana ensi wɔ kuro mu ɛsɛ sɛ esi outside the camp ana kuro na bɔnten efiri sɛ esi wɔ kuro mu hɔ a edifi ɛka kuro no na tie saa nneɛma no baako ni odwetwani ana obi a wayɛ bɔne bu no bɔne yini a ɔkyɛn abɔnefoɔ nyinaa no
ono ye de ne kɔ kuro na bonten ban na chi ene onkukum no hono onkukum no wɔtwe na so sɛ wohwɛ Leviticus ana Mose nwoma a ɛtɔ so abiɛsa ti aduonu ɛnan nkyɛmu du mmiɛnsa ne du nan no a wobehu wei ɛwɔ hɔ afei nso ban na chi ɛna wɔn a na yarewa bi te sɛ kwata ne nea keka ho a sɛ ka obi a wɔse ne ho ɛnte ne ho agu fi no ban na chi na yɛde wɔn mu nyinaa ekogu ukɔ ban na chi wuti na ɔte apo na wasan yɛba wei Mose nwoma ɛtɔ so nan ana Numbers no chapter 5 verses 1 to 3 na team num chichemu mmiɛnsa di kan no obehu ɛwɔ hɔ na ɛban na chi hɔ anso ɛna afɔre a yɛbɔ eyi bɔ ne yi ɔman ne bɔ ne nso ɛhɔ na ne yɛde aboa no kɔ na yɛkukum no de ne ɛbɔ afɔre Mose wɔn ɛtɔ so abiɛsa Leviticus T9 chichemu aduonu baako enti na Yesu ɛnam Jerusalem nanso yɛ Jerusalem ɛna na ɔde n'asɛm kɔkɔ wie na ɔrekɔ ban n'akyi ɔrekɔ ban n'akyi a ɔso yɛniwu yɛnimu gu ase yɛn bɔne yɛn yarewa yɛmanneɛ na ɔso ne nyinaa a ɔde kɔ ban n'akyi medɔfo ebi asamro yi woyɛ Kristo ni nanso wankasa wofo ni bi a wɔnya wɔ Kristo ho no ɛne sɛnea kyerɛsɛm re ɛda Kristo adi ne ɛnhyia ɛne nti bi a na woyɛ apaba na tie prayer Yesu yehunu so bi a ɔma aduane ɔma sika ɔbɔ yɛn ho ban ne ɛkeke ka ho ne deɛ wudi n'akyi a ɛyɛ mmerɛ paa wotie mu Hosanna wode wahɔde nyinaa ɛtie mu Hosanna nanso sɛ ɔtra Jerusalem ɛkɔ Jerusalem abɔnten kɔdu Calvary a ɛhɔ nso wobɛkɔ so adi n'akyi anaa sɛ Jerusalem na ɔkɔ de a ɛnde ɔkɔ ahenkuro no mu ɔkɔfa David ahengua no wɔyi de ɔtra Jerusalem ɛkɔ ban n'akyi so Yesu ɛkɔ Calvary ɔkɔ Golgotha wobɛkɔ so adi n'akyi tie ni asusum kronkron ne kan asusum kronkron ne to nsa frɛw ɔse ɛnde momrɛ na yɛnkɔ ne hɔ yɛnkɔ Yesu hɔ ɛwɔ ban n'akyi na yɛne ne nkɔnkɔkyɛ n'anim gu ase no ana n'anim gu ase no yɛ ɔno ne deɛ yɛne gu ase na ɛso no na sɛ yɛne Yesu kɔ akɔkyɛ n'anim gu ase no a na ɛka ne sɛ yɛne no ɛkɔgyina na n'asɛm pa ɔde ama yɛn no yɛde akɔma wiase na wɔn a wɔyɛ apatafoɔ wɔn a wɔyɛ bubuafoɔ wɔn a yɛmbu wɔn bi a wɔn ban n'akyi no ɛhɔ na Yesu si yɛn gyina na yɛn ka asɛmpa no wɔn a wɔabu wɔfoɔ wɔn a wɔn sɛ nipa bi no yɛn kɔfa wɔn mmerɛ fie sɛ yɛfa ahobrɛaseɛ ɛkɔka n'asɛmpa na ahobrɛaseɛ mu na tumi ɛwɔ ɛno ɛna enti sunsum kronkron ɛfrɛ yɛn Hebrewfoɔ ɔmati du mmiɛnsa kyekyɛmu du mmiɛnsa no and yɛnkɔ ban n'akyi yɛnkɔ Yesu hɔ and yɛne ne nkɔkyɛ n'anim gu ase no yɛne ne nkɔkyɛ and n'atetee no medɔfo saa bere ya coronavirus ama nipa bebree aka dan mu ɛnɛ wɔsɛ bi no mu quarantine ɛne nea ɛkeka ho ane quarantine ɛsɛ ɔhyɛ baby fi so bɛyi nipa a wɔde yare bɛka wɔn mo ebinom quarantine no wonyɛ firi mu a wonnim ehu wɔ mu sɛ wɔbɛte apɔ sɛ wobɛwu dɔtafo mpɛ bɛn wɔ agye sɛ wɔn hyehyɛ wɔn ho nyinaa nsa nea mpɛ sɛ ɔte ase ne sɛ wɔ quarantine ne mu no ɛhɔ Yesu ka ho aban n'akyi Yesu ne ɛwɔ hɔ ɛyɛ wɔn nko a Yesu ɛka wo ho wɔ hɔ Yesu ɛka wo ho wɔ hɔ Yesu ɛka ho wɔ quarantine ne mu obegyina mu ama wo yɛhwɛ no kwan sɛnea ɛbɛyɛ biara no ɛbɛwie nkonimdie na ɛwie nkuguo medɔfo so ɛhe ɛna wayɛ krado sɛ wobɛdi Yesu akyi akwakudu so wobɛdu Calvary anaa bɛsan wɔ kwan so Awurade nhyira wo ɔnte n'anim nkyerɛ wo ɔma n'adom ne ndɔɔso amen.
ipa moma mo iye ode onya mitu mimu asa fuye owa onya mitu share